ले आओ। तो सिंबॉलिकली उस इंसान की क्रिएशन में जो हालत गुजरने वाली है उस किस्से को वहां बयान किया जाता है कि जय मलायक मिट्टी कापण लागा साईं जी, मिट्टी रोवण लागी साईं जी। कि फरिश्ते जाकर जब मिट्टी को जमा करने लगे कि उससे इंसान का पुतला बनाना है, तो मिट्टी ने रेजिस्ट किया, मिट्टी रोने लगी कि भाई मुझे मत ले जाओ तुम यहां से, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा क्या हशर होने वाला। मिट्टी रोवण लागी साईं जी। तो फरिश्तों ने कहा कि न रो मिट्टी, मेरे शाहदा फरमान हुआ साईं जी कि बाबा रोने से कुछ बनेगा नहीं, मेरे पास तो अम्र है, मुझे आपको ले जाना है। न रो मिट्टी, मेरे शाहदा फरमान हुआ साईं जी, आणियों पानी बंदेदा खमीर मचाया साईं जी। मिट्टी में पानी को ऐड किया। खुदा कुरान में भी फरमाता है इंसान को हमने मिट्टी और पानी से पैदा किया है, जिसकी बातिनी फिलॉसफी ये बताते हैं, इसकी तावील ये है कि मिट्टी जो है वो ईमान है और पानी जो है वो इल्म है। इल्म और ईमान से इंसान की क्रिएशन कंप्लीट होती है। खेती बोवे प्रेम की, पानी देवे ज्ञान है ना, ज्ञान के अंदर खेती बोवे प्रेम की, खेती जमीन में होती है। पानी देवे ज्ञान, उसमें आप इल्म का पानी डाले, नूर तजल्ले फूल फले जो लागे पियासु ध्यान। आणियों पानी बंदे दा खमीर मचाया साईं जी, खमीर मचाई बंदे दा बुत सदाया साईं जी। कि मेरे मौला ने उसका गारा क्ले बनाकर उसका बुत बनाया। सते आसमाने बंदे दा रूह मंगाया साईं जी। अब देखिए ग्राउंड में ड्रामा हो रहा है कि मिट्टी है, उसका पुतला बनाया गया, मगर जब सोल को रेफर किया गया है तो आसन तकवीम के सत्य आसमाने बंदेदा रूह मंगाया साईं जी। तो रूह कहती है ए नहीं छे मन हमारा साईं जी, इसमें मुझे नहीं जाना है। रूह जुए तो आगड़ है अंधेरा साईं जी। रूह ने कहा कि ये मेरा घर नहीं है, इसमें तो आगे डार्कनेस है। ये नहीं छे मन हमारा साईं जी, रूह जुए तो आगड़ है अंधेरा साईं जी। तेमा में न वणु जो फरी काढ़ेगा साईं जी। मैं इसमें नहीं जाऊं, लगन जाऊं तो इस शर्त पे कि मेरा मौला मुझे इसमें से वापस निकाले, क्योंकि मैं इसको अपने परमानेंट घर के तौर पर एक्सेप्ट करने वाला नहीं। कीदा कौल करार मेरे हंसेदा राजा साईं जी। मेरे रूहों के मालिक ने कौल करार किया कि दसोन दियो दियो दसोन बंदा धर्म उधारा साईं जी। देखो तुम दसोन बराबर अदा करना और धर्म पे अमल करना तो हम तुम्हारी नजात के जिम्मेदार हैं। तो यहां भी यही कॉन्सेप्ट दिया गया कि रूह जब आलम में अम्र से आलम में खल्क में आई है तो उसकी जो स्पिरिचुअल जो इल्यूमिनेशन थी उसकी लाइफ के अंदर, जो रोशनी है वो कम होती गई है और वो एक फिजिकल फॉर्म में डार्कनेस में ज्यादा आ गई है। और वहां से हमें ऊपर बुलाया जा रहा है, और वहां से ऊपर बुलाने का जो रास्ता है वो जिक्र है। जिक्र का आप तर्जुमा निकाले तो रिमेम्बरेंस है, याद है। आप किसी ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जिसका आपने पहले कभी कोई तजुर्बा नहीं किया, याद कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो कभी भी आपकी एक्सपीरियंस में या एक्सपेरिमेंट में नहीं आई है। आपको याद वो आता है जो कभी न कभी आपको मिल चुका है, या कभी न कभी हम पर से कोई बात गुजर चुकी है। कोई नया वाकया याद नहीं होता है, वो एक नया एक्सपेरिमेंट होता है। मगर अल्लाह जिक्र को याद का नाम देता है। इसका मतलब यह है कि यह तुम्हारे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है, तुम्हें तुम्हारी असली घर, असली मकाम याद दिलाया जा रहा है। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ऐ मोहम्मद इनको याद दिलाओ, क्योंकि तुम्हारा काम इनको रिमाइंड करवाना है। और रिमाइंड क्या करवाना है कि भाई
तुम इस दुनिया के और इस जमीन के मखलूक नहीं हो। हमारी लाइफ का सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी फैलेसी हमारी जिंदगी को गुजारने का यह है कि हम एक बहुत ही रॉन्ग प्रेमिस पे लाइफ गुजार रहे हैं। एक बहुत ही गलत प्रेमिस पे लाइफ गुजार रहे हैं। उसकी वजह से हमारी लाइफ की जो रियलिटी है वो हमारे सामने खुल के नहीं आ सकती है। शायद हम में से हर एक जिंदगी इस तरह गुजार रहा है कि हम मटेरियल बीइंग्स हैं, हम दुनिया में पैदा हुए हैं जिस्मानी दुनिया के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ें, और हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं जिनको वक्ती तौर पर फिजिकल एक्सपेरिमेंट में डाला गया है। ये हमारी फिजिकल लाइफ परमानेंट नहीं है। You must remember, Maulana, from a life is a very short passage in eternity. Life is a very short passage in eternity. Eternity जो टाइमलेसनेस है उसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई आगाज नहीं। हमारी रूह की कोई उम्र नहीं है। हमारी बॉडी की उम्र होती है, रूह की उम्र नहीं है। जिसका न आगाज है न अंजाम है, उस इतने लंबे सफर में ये 100 साल की जिंदगी इमैटेरियल है। इमैटेरियल, इसकी कोई किसी गिनती में नहीं आती है। बहुत शॉर्ट पैसेज है जिसको हम अगर ये समझ लेते हैं कि ये हमारी लाइफ है और हम कुछ और एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर हमारे लाइफ में ये रियलाइजेशन हो कि वी आर इन ट्रांजिट, हम एक सफर में हैं, हमारी रूह का एक सफर है और उस सफर का एक छोटा सा एपिसोड है, एक छोटी सी एक्सपीरियंस है जिसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, और उसको इतना सीरियसली तो जरूर कभी भी नहीं लेना चाहिए कि हमारी जर्नी डिस्टर्ब हो जाए, कि हम इस तरह इस छोटे से पैसेज को लें कि इटर्निटी से हमारा लिंक और हमारी जो कंटिन्यूअस जर्नी है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हमारी दुनिया की जो इस हालत को है, हर मजहब में हर तरीके से इसको गफलत और फॉरगेटफुलनेस का नाम दिया गया, कि जैसे एक आदमी सपने में हो, ख्वाब देख रहा है और ख्वाब को रियलिटी समझ रहा है। जब ख्वाब से बेदार होता है तो पता चलता है मैं सपना देख रहा था। तो यहां बार बार हमको रिमाइंड किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है, रियलिटी की याद दिलाई जाती है कि डोंट फॉरगेट, भूल न जाओ, हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, रूह है, और ऐसे स्टेट पे आ गए हैं कि जहां हम अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और जर्नी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इस रास्ते से आगे बढ़ाने के लिए हमें गाइड किया जाता है, गाइड भी किया जाता है और मीन्स बताए जाते हैं, जराए बताए जाते हैं। और हर मजहब के अंदर आप देखेंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं, इससे डीप, इससे ज्यादा अंदर में कहां जा सकता हूं, और वो रूहानियत के रास्ते ढूंढते हैं। तो ये जो रूहानियत का रास्ता है, हमारी जो मादी जिंदगी में हमारी सोल आई हुई है, वहां से इसको आगे ले जाने के लिए और वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस देने के लिए इनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। और वो यादी का जो रास्ता है वो जिक्र है, वो यादी का जो रास्ता है वो जिक्र है, और इस जिक्र को हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। तो जो लोग इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने जमाने के इमाम, पीर या मुर्शिद को अप्रोच करते हैं, और जमाने के इमाम उनको हिदायत देते हैं, जमाने के इमाम उनको रास्ता बताते हैं, और ये रास्ता बैतुल ख्याल का रास्ता है। जिन लोगों ने जमाने के इमाम के साथ इस रास्ते पर कमिट किया है, उनके पास फिर पीछे हटने का और कोई रास्ता और कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने जमाने के इमाम के साथ वचन दिया है, और इमाम जमान हमारे आगे चलते हुए हमें इस मादी दुनिया से रूहानियत की दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं और उसकी हिदायत दे रहे हैं।
اس سے بڑھ کر خوش قسمتی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام کا دامن تھامے ہم اس روحانیت کے راستے کے اندر آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور امام زمان نے اس کے لیے ہمیں جو ڈسپلن دی ہے، جو کام دیا ہے، اس کام کو ہم فالو کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ذرا سا یاد کریں اپنے پاسٹ کو، امام کے حضور میں گئے ہیں، امام زمان سے کمٹمنٹ لیا ہے، اپنا کمٹمنٹ دیا ہے، امام سے قول کیا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد کسی نہ کسی طرح ہمارے ویکنیسز کی وجہ سے ہم اس رسپانسبلٹی کو پوری نہیں کر پاتے ہیں. زندارو، زندگی ایسی جیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم ریگریٹ نہ کریں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہماری لائف کا ہے اس کو ہم نے پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگوں کو برا تو لگے گا، لیکن برا لگنے کی بات نہیں ہے، یہ کچھ ریالٹیز ہیں. شاید اس سے ہمیں تھوڑا سا ہوش آئے اور ہم اپنی لائف کے بارے میں کچھ اپنی تھنکنگ کو چینج کرنے اور اپنے پرائرٹیز کو بیلنس میں لانے کی کوشش کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ ٹائم ٹو ٹائم عزیز اقارب رشتہ داروں میں لوگوں کی میت ہو جاتی ہے، اس میں ہم شامل ہوتے ہیں، میتوں میں ہم جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. کوشش کریں ایک دن اپنی میت میں شامل ہوں. ایک دن ہم اپنی میت میں شامل ہوں. کہیں گے بھائی یہ اپنی میت میں شامل ہونا کیا ہے؟ اپنی میت میں شامل ہونا یہ ہے کہ کوئی میت جا رہی ہو تو یہ تھنک کرے کہ میری میت جا رہی ہے. جس طرح سب گئے اس طرح تو جانا ہے نا ہم کو. مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کوئی ایسا کمٹمنٹ لے کے دنیا میں آیا ہے کہ خدا مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا اور ملک الموت مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں بس ٹائم لیسنس لے کر آیا ہوں دنیا میں. کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سوچنے کی جرات بھی نہیں کرے گا. 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس کے بعد سب کو دنیا سے نکل جانا ہے. ہم اپنے تصور میں لا سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو، امیجنیشن میں، کہ ہم مر گئے ہیں اور ہمارا جنازہ جا رہا ہے. مرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ انسان کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کرتا ہے. پیدا ہونا اتنی اچھی بات ہے تو مرنا بری بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ ہم پیدا ہوتے ہیں، دوسری جگہ مر جاتے ہیں. جہاں ہم مرتے ہیں تو دوسری جگہ ہمارا جنم ہوتا ہے. ہم اپنی بچپن میں مرتے ہیں تو جوان ہوتے ہیں، جوانی مرتی ہے تو بزرگ ہوتے ہیں. ایک اسٹیج کو نہیں چھوڑیں گے تو دوسرا اسٹیج آئے گا نہیں. تو مرنا بہت بڑی خدا کی رحمت ہے. اگر وہ نہ ہو تو نہ معلوم دنیا میں ہماری زندگی کا حشر کیا ہوتا. زندگی کی قدر ہی نہیں ہوتی نا. مرنا ہے تب تو لائف کی ایک ایک دم کی ہمارے پاس قدر ہے. تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم مر چکے ہیں اور ہمارا جنازہ جا رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک کانسیپٹ میں لائے کہ بھئی میں مر گیا ہوں اور یہ میرا جنازہ، میں پڑا ہوا ہوں، میں اپنے جنازے کو واچ کر رہا ہوں. لوگ آئے ہوئے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اینڈ دین آسک اے کوسچن. اپنی ذات سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں اپنی لائف سے مطمئن ہو کے جا رہا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی سے مطمئن ہو کے جا رہا ہوں؟ آج اگر میرا مولا مجھے بلاتا ہے تو am I prepared for that؟ کیا میں مڑ کے دیکھ کے کہوں کہ نہیں، مجھے لائف اسی طرح جینی چاہیے تھی جس طرح میں نے گزاری ہے؟ یا ہم نے بہت ساری چیزوں کو پینڈنگ کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ روحانیت کی بات بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ہم دنیا میں اپنے آپ کو سیٹ کر لیں. دیندارو، قدرت اس قسم کی مہلت کسی کو دیتی نہیں ہے اور کسی کے ساتھ اس قسم کا اس کا ایگریمنٹ ہوتا نہیں ہے. ہر دن میں ہماری جو اپنی پرائرٹی ہے اس پرائرٹی کو رکھے اپنے سامنے، اور یہ کبھی بھی نہ بھولیں. مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ جو ہماری روح ہے وہ ایٹرنل ہے اور ہماری جو باڈی ہے وہ ٹیمپرل ہے. اور جو چیز ایٹرنل ہے، اس کو سنبھالے، اور جو ٹیمپرری دنیا میں ختم ہونے والی اس کے لیے اپنے ایٹرنل لائف کو کبھی بھی قربان نہ کرے. یہ تھاٹس اور یہ خیالات ہیں بیت الخیال کے، جہاں ہم اپنی ذات کی ریئلائزیشن میں جاتے ہیں،
جہاں ہم اس مادی دنیا کے شور سے الگ تھلگ ہو کر اپنی روح کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریئلائزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو راستہ بیت الخیال کا ذکر اور بول زمانے کے امام ہمیں دیتے ہیں، یہ وہ لائٹ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ مینز ہے جن کے ذریعے سے ہم عبادت کا یہ راستہ طے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنی روحانی ذمہ داری میں بھرپور رکھے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کھانا ودان حاضر امام ایمان دیدار نصیب کریں۔ آمین۔